जल्दी सीन अच्छी समस्त अच्छी फटाफट रेडी हो सार्ट टिके रखी देथिली यार तो पुडुगा भीतर रहितला हम गुगली देखो गुगल दांत बंद होनी ना तो हसी ना ओ हसी जो दांत देखु ना हसी न दांत देखु दांत नाही गोटे से ओहो इमिंदी काई दांत देखिया बाहर साइड देखि परती बलिया अछि सीन ओके बर्तन शूटिंग चलिए एठी बर्तन दिन सारा शूटिंग रे पळै गला वीडियो शूटिंग ओके जय जगन्नाथ सांग माने आपण समस्त स्वागत करछि ए गेनोट नुवा ब्लॉग रे तो सांग माने वीडियो माने ब्लॉग आज बर्तन स्टार्ट करछि टाइम आसलानी ऊपर बेला 3टा पाग देखो खाली खरा खरा पाग कपड़ा पड़े सुखुछि तो बर्तन मु वीडियो स्टार्ट करछि कोना टिके सकाळु काई स्टार्ट करलिनी ना काम जिया पड़थिला हमर से गोटे सर्टिफिकेट आनियार थिला तो जाइथिली टिके ऑफिस पळैथिली माने हमर से ब्लॉग पाखो जाइथिली टिके तो एमती सब काम करू टाइम हो गला ब्लॉग भी स्टार्ट करनी ता सहित वीडियो भी शूटिंग है आज तो बर्तमान शॉर्ट वीडियो पे प्रिपरेशन होचंदी आरती ए भाबीजी आ बो तीन जन से रेडी होछ न मो प्रिपरेशन है कि बर्तमान रेडी हो गले तो चला देखिबा केमती को होची आ हम आयन आरबी सॉरी आयन बेटा सोइचंदी आरबी मामा मते गेला होतले से भी सोई पड़लेनी गुगली बर्तमान कॉलेज रो अरे कहना क्या चाहते हो सॉरी कॉलेज कोन स्कूल रे बेसिक प्लेइंग स्कूल बर्तन आसी से खाउची तो चलो देखिबा कौन होच कने स्टे रहंतु लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु चलो जीवा हम गुगली बर्तन स्कूल रो आसी कि हम खाउतला आज हमरे कोन खाइलो कोन फुटा फुटा भात माने फुटा माने छेड़ी फुटा आस्तला तो तरकारी हेतिला खाइलो टेस्ट लाउची तो तमे तो पानी रे गोळे गोळे खाइ दियो तमे तमो कोन लागो ना ओ की खुशी हमर गुगली कोन पडाला जी कोन पडाला जी एग्जाम दे लगे आज एग्जाम नहीं बरा ओके हमर आयन बेटा धीरे सोइचंदी मस्ती करथिले तो एमनो वर्तमान देखि परथु रेडी हेगी अछन आपण रेडी हे रेडी हो जाउ मोर भी सीन नाही त जल्दी सीन अच्छी समस्त अच्छी फटाफट रेडी हो तो आरती बर्तन प्रिपरेशन हेगी रेडी हेगी ओका ओकी ओकी बहु मध्य रेडी कुंच ए सार्ट टिके रखि देथिली यार तो पुडुगा भीतर रहितला हम गुगली देखो गुगल दांत बंद होनी ना तो हसी ना ओ हसी जो दांत देखु ना हसी न दांत देखु दांत नाही गोटे से ओहो इमिंदी काई दांत देखिया काई देखिया ई काई देखि दा ओ लोक देखि दे टिके ओ दांत नाही सोई पड़ियो बो बर्तन खाई पी की रेडी तो गोटे शॉर्ट गोटे बर्तन शूटिंग हबो आर्मी मामा सोइचंदी आर्मी मामा जो सोइचंदी जो नेट रोज ना जाल नहीं सोइचंदी बट प्रीवियसली गोटे ब्लॉग बनैथिले से ब्लॉग रे कोन हितला कहले जो नेट अछि देखैथिले बोली वीडियोटा अपलोड हो नथिला फॉर द चाइल्ड सेफ्टी सो दैट मो तो जो देखो ना कहीं से नेट भीतर सोइची जाला भीतर तो देखेला अदर पुनी से वीडियो अपलोड हैला से रेस्ट्रिक्शन कर दबो YouTube तो से देखो ने बो बर्तन रेडी अछथि तो चलो बर्तन वीडियो स्टार्ट हबो समस्त प्रिपरेशन टाइम आसी देखि परतु 3टा हलाने पसबट देखि परतु अछि घंटाटा अछि देखि परतु टाइम आसी 3टा हलाने आरबी मामा भाई गोटे आस्ती गोटे ऑर्डर करथिले ऑनलाइन रो जेटा कि रिलीफ टा एटा कोन करले बेबी कफ रिलीफ टा एटा कांदिया नहीं खाली रखिया कथा एमती खाली ता पाखे एटा लोशन टा बेबी लोशन टा लगे के रब कर रखिया कथा खाली गुगली खाई पी धीरे आसी रेस्ट नेला आज बेसी पाठ पढ़ी पळाइ जे बोल आज को आले त हस कोली कोली खाइछ ना कोन हस हस मुह ओहो की हस खाली हस हस मुह रे वर्तमान देखि परती छाता ऊपर पळेसलेनी ड्रेस भी चेंज हे गेलानी तळे एक्चुअली गोटे शॉर्ट वीडियो शूटिंग चलतिला से शॉर्ट वीडियो कंप्लीट हे गला लागला कम से कम 2 घंटा लागि गला शूटिंग 2 घंटा 2 घंटा लागि गला बर्तन एबे अगेन आ गोटे शॉर्ट वीडियो शूटिंग हेबो ए हमर एसी रोडा कोन भांगी गलाने देखो अरे कोन एटा तास भांगिला ना कोन एटा की ताकी भांगिला की एटा एटा कोन भांगी गला एटा लगे पड़ो साइज न आ गोटे मिलुच कभर आनी पकेया पड़ो तो चला एबे जस्ट म देखिला भांगियार तो वर्तमान आइ एठी आ गोटे शॉर्ट वीडियो शूटिंग हेबो तो मैं नासी रेडी हे गेलानी हां कोन रेडी हां पंकी 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 ये कोन पिंकी कलर हां खाली शॉर्ट वीडियो हॉल खाली लाल टट खाली हां लालटा कोन लालटा तो बर्तन खाली शॉर्ट वीडियो पई बर्तन खाली प्रिपरेशन होचती मु मध्य सेम खाली मो आम पोबिला वाला कोन साटा बोले देले वाला काम चलला रे पुओ पीला हला हमर काई ते पेणी गला चुटी तो छाड़ दगला काम चलला चुटी छाड़ दे कोन जल्दी जल्दी लाइट पळे बजे एक्चुअली बाहर शूटिंग दा तो सनलाइट पळे गले भल लागियोनी आ गोटे जिनस देख उई गुड़ किन लागे माने सीमेंट घर भीतर भाई उई गुड़ कोड आसुंदी से घरे किरोसिन एडा काड्या अछि एडा काड्याबा
କିରୋସିନ ଆଣି ରଖିଛି ତଳେ ସେ ଘର ଥିଲା କିରୋସିନ ଆଣି ଦେଇକି ସେଠି ପକେଇକି କିରୋସିନ ପକେଇଲେ ମରିଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା କି ପକେଇଲେ ସେଇଟା ମତେ ପକେଇଲେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେଟା ଏତେ ଜୋର ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି। ଥରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମର ସେ ଘରେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏଇଗୁଡା ତ ପକେଇ ମେଡିସିନ ଏତେ ଜୋର ସ୍ମେଲ୍ କୁହନି ମାନେ ରହିଲେ ପୁରା ବଥେଇଲା ପୁଣି ଏତେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାରିଆଡେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ ଚାରିଆଡେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ମେଡିସିନ ଆଣି କିରୋସିନ ଟିକେ ପକେଇଲେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କିରୋସିନଟା ପକେଇ କାଢିବା ଆଉ ଯୋଉ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହଉଛନ୍ତି ସୁଟିଂଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି 5ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଉପରେ ଅଛି ଘଣ୍ଟା ଜଲ୍ଦି 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 ଏଟା ତ କଣ ଲାଗୁଛି କି ସକାଳ 5ଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ସକାଳ 5ଟା ହେଲା ସକାଳ 5ଟା ଆହୁରି ରାତି ଥାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରୁ ନଥାଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିକି ଅସ୍ତ ହବାକୁ ଗଲାଣି। ତ ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଆମେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟିଂ କରିବା କାହିଁକିନା ଲାଇଟ୍ ପଳେଇବ ଭଲ ଭିଉ ଆଉ ଆସିବନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ତ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ମାନେ କଣ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ମତେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଥିବେ କଣ କହିଲେ ମାନେ ସର୍ଟ ଉପରେ ସର୍ଟ ଚାଲିଛି ତ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ଡବଲ ଚେଞ୍ଜିଂ ଅଛି ଡ୍ରେସ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ରେଡି ହଉଛନ୍ତି। ଆରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କଣ ଶାଢୀ ଚେଞ୍ଜ ତମର ମଧ୍ୟ ଶାଢୀ ଚେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ତମର ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ ଏଇଟା କଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଖାଲି ଭିଡିଓ ଉପରେ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ କଲା ହବନି ନା ତ ଚେଞ୍ଜ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମଜାରେ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ ଓକେ। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଛି ଉଠିଗଲାଣି ସେ ଆରେ ବି ଉଠିଗଲାଣି ନା କଣ ତ ଉଠିନେ ସେ ତାକୁ ଶୋଇଛି କେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଛି ଆମର କାହିଁକିନା ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ତ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଶୋଇଟା ସାରିଦେବୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ସିନ୍ ଅଛି ବାଟ ଏଇଟେ ଗୋଟେ ଦିଟା ସିନ୍ ସରିଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ଯିବି ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଆ ଆଣିବାର ଅଛି କଣ ସାମାନ ଦେଖିବା ଆଳୁ କାଲି ଆଣିଥିଲି ବା ଅଣ୍ଡା ତ ଆଣି ସରିଗଲା ନା କଣ ଓକେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ ଆଙ୍କର ସବୁ ଆଉ ସରିନି ଏସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ତ କୁଆଡେ ସେଟା ନେଇ ପଡେ ଛାତରୁ ଯାଇ ତଳେ ପଡୋଶୀ ତ କଣ ପଡୋଶୀ ତ ପଡୋଶୀ ତ ସେଟା ବାହାରେ ଯାଇ ଡେଇଁ ପଡିଛ ନା କଣ ତ ବାହାର ସାଇଡଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଳିଆ ଅଛି ସିନ୍ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ଚାଲିବ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କଣ ତମର ସରିଲା ନା ଖାଲି ସେ ଲୁଗା ଫଟା ଥଉଛ ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁଟିଂ ଚାଲିବ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ ସାରିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି 5:40 ହେଲାଣି ଚାଲ ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ମୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଗଲେଣି ତଳ ଘରକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏଠି ଉପର ଘରେ ବ୍ଲଗଟା ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆସି ଦେଖ ହେଲାଣି 6:40 ସରି ଭୁଲ କରି 6:20 ହେଇଛି ଓକେ ଟାଇମ୍ ଆସି 6:20 ମାନେ ଦିନ ସାରା ସୁଟିଂରେ ପଳେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଓକେ ସର୍ଟ ବେଶୀ ହେଇନି ଦିଟା ହିଁ ସର୍ଟ ହେଇଛି ବଟ୍ ଦିଟା ସର୍ଟରେ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ପୁରା ସର୍ଟରେ ମାନେ କେତେ ମେହନତ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଚାଲ ବ୍ଲଗ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଭଲ ଯଦି ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆରେ ମାମା ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଉଠି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି ଯୋଉଟା ତ ଉଠିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଗମା ଥାଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଚାଲ ରହୁଛି ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦମଦାର ବ୍ଲଗ ଦେଖା ହବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।